ono što sam isto probao i što znam da 100% radi, to smo probali i na našim unucima i na našoj deci i sve, je ovaj proizvod. Borov sirup. Ono što, hvala Bogu, nismo imali bronhitis, za bronhitis ne znam, ali za kašalj smiruje, umiruje, pogotovo deca, naše ćerke kad uveče legnu spavaju, kad kašalj, kad imaju kašalj, znači ne može dete da spava. Kašičica borovog sirupa smiruje kašalj. Nama, odraslima, deci, znači ovo je čudo jedno od sirupa. Naći ćete ga negde kao borov med, ali ja sam, tako se samo zove, ali zapravo je sirup. Negde sam i čitao i slušao sam ljude koji se time bave na Zlatiboru bor ne medi. Dakle, i ne pravi se uopšte na taj način. Znači, nije med, već je sirup, ali možete ga naći i pod nazivom, evo, kao i ovdje, naprijed, borov sirup, ali ljudi ga zovu i borov med. Ova manja je koliko? 200 dinara? 200 dinara, tako. Da. Ana, od čega se pravi i šta čini taj sirup tako čudovan? Ovo je preparat od borovih iglica, borov sirup, ali je kod nas ustaljen naziv borov med, znači to je, tako se davnina zvalo i to je, da kažem, narodni naziv koji se tako ostao u narodu. Inače se koristi za kašalj, za bronhitis, za iskašljavanje, za sve respiratorne tegobe. Pravi se u maju mjesecu od mladih izdanaka bora. Kuvaju se mladi vrhovi bora, znači od tih vrhova će kasnije nastati šišarka. Ali najviše smola eterskih ulja sadrže ti mladi vrhovi u maju mjesecu i tada se kuva više tih pupoljaka se oseče, prokuva se i zatim se dodaje šećer i to se dalje nastavi proces kuvanja dok ne dobijete neku teksturu meda. Nakon toga dodaje se malo limunske kiseline, cedi se limun i to je to. Znači to su jedine 3 sastojka od kojih nastaje taj borov sirup ili borov med. Zaustavlja kašalj garantovano. Mogu ga koristiti svi, ne sadrži polen, tako da često nas pitaju ako neko ima problema sa polenom, sa alergijama, znači to je med koji ne sadrži polen. Mogu ga koristiti i ljudi koji imaju neke alergije i tako dalje. Ima dosta C vitamina, skrobinske kiseline, prijatnog je ukusa, tako da neko ko ne zna da nije pravi prirodan pčelinji med, potpuno podsjeća i ukusom i gustinom na taj pravi prirodni med. Ja samo u ovom dodatku moram uvijek da kažem, ljudi, ko ima kašalj koji traje 4-5 mjeseci, pravac kod lekara. Znači, ko ima uporni kašalj, nije normalno da kašalj traje 5 mjeseci i da tražiš spasu. Znači, uvijek je lekar na prvom mestu. Ali ovo je, ja to naglašavam, jer možda ljudi za neka teška oboljenja traže spas u nečemu gde spasa jednostavno nema. Ako kašljete, prijatelji, 5 mjeseci, 7 mjeseci, godinu dana kašljuce, znači, lekar. I lekar je uvijek na prvom mestu, naravno.